प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उन लोगों को भी अपनी हजूरी में लेकर आ गया जिनके पास वक्त नहीं होता। क्या करें, मजबूरी है, बच्चे भी पालने हैं, घर भी देखना है, दूसरे काम भी करने हैं, ड्यूटीज भी करनी है। बहुत से लोगों का ख्याल है जनाब के बच्चे पालिए कि इबादत करिए। कुछ लोग रस्मन आ जाते हैं कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे कि आज भी गिरजे नहीं है। सो तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। मेरे अजीजों, इस जमीन पर बहुत से नबी और रसूल आए हैं, लेकिन निजात दहिंदा कोई नहीं आया। नबी भी आए, रसूल भी आए, पैगंबर भी आए, निजात दहिंदा कोई नहीं आया, क्योंकि जो जिंदा है वो ही निजात दहिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिंदा सिर्फ मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है। आज के दिन जो वाकया पेश आया वो इंतहाई अनोखा वाकया है। मुर्दे तो पहले भी बहुत से जिंदा हुए हैं, कई मुर्दे नबियों ने जिंदा किए, कुछ मुर्दों को यीशु मसीह ने जिंदा किया और कोई हड्डियों को टकराकर जिंदा हो गया। लेकिन पहली मर्तबा मौत के बंधनों को खोलकर और कब्र का सीना चीरकर अगर कोई जी उठा है तो वो मेरा और आपका यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो जो निहायत कुदरत वाला है और जो मौत पर फाते खुदा है। बहुत सी कौमों के मुख्तलिफ ख्याल आते हैं यीशु मसीह की मौत के ताल्लुक से और उसके जी उठने के ताल्लुक से। कुछ लोग कहते हैं कि मसीहा अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो आने वाला है, वो पैदा होगा जरूर, लेकिन ना वो पैदा हुआ तो सलीब पर नहीं चढ़ा और ना ही वो जी उठा है। बहुत सी कौमों का यह ख्याल है कि वो बगैर बाप के तो जरूर पैदा हुआ है, लेकिन वो सलीब पर नहीं चढ़ा, वो जिंदा ही उठा लिया गया है। उसने बनीनो इंसान के कफारा के लिए अपना कीमती लहू नहीं बहाया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि यीशु मसीह मरा जरूर था, लेकिन शागिर्दों ने उसकी लाश चुरा ली थी। शागिर्द उसकी लाश को चुरा कर ले गए और उसे ले जाकर कहीं और दफन कर दिया। जब वो औरतें कब्र पर गईं तो फरिश्ता ने उनसे क्या कहा कि तुम जिस यीशु को ढूंढती हो वो यहां पर नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, और जाकर भाइयों को बताओ कि वो तुमसे पहले गलील को पहुंचेगा। खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद हो। मेरे साथ निकालिए गलतियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। यहां पर यूं लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब से होता। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता है कि अब यहां पर जो गौर तलब बात है वो ये है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए, जी उठे। आपको यीशु मसीह के जी उठने का कोई फायदा हुआ है? मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में फायदा ही फायदा है। वो हमारे गुनाहों की खातिर तो मसलूब हुआ, उसने अपना बेशकीमत लहू इसीलिए बहाया ताकि हम और हमारी नस्लें, हमारी औलाद, हमारा घराना लानतों से और मौत से रिहाई पाए। वो इसलिए मसलूब हुआ ताकि अपनी कुदरत को जाहिर करे। वो दफन हो और मुर्दों में से जी उठे। और बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। क्या आज हम में से कोई मसीह के साथ मसलूब हुआ है? हम सोचते हैं कि नहीं, ये काम तो यीशु मसीह का था, मसलूब तो सिर्फ यीशु मसीह हो सकता है। मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह उस शख्स में जिंदा है, उस भाई में जिंदा है, उस बहन में जिंदा है, उस बेटी में जिंदा है जिसने अपना आप मसीह को दे दिया है, जिसने अपने आप को मसीह के साथ मसलूब कर लिया है, जिसने अपनी मैं को खत्म कर लिया है। मसीह हर एक उस शख्स के अंदर जिंदा है। क्या आज हमारी जिंदगी के अंदर मैं खत्म हुई है? हम हर बात के अंदर मैं करते हैं, कोई मुझे समझाए ना, कोई मुझे बताए ना, कोई मुझे सिखाए ना, मैं सब कुछ जानता हूं। हर बात के अंदर हम मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पता है कौन करता है? बकरियां करती हैं जो बाईं तरफ होंगी। हम तो खुदा के लोग हैं, हम तो खुदा की भेड़ें हैं। हम अपने चरवाहा की आवाज को कितना सुनते हैं और कितना हम उसके पीछे चलने के ख्वाहिशमंद हैं। हमारे पास तो इतना वक्त नहीं कि हम खुदावंद के हजूर आ सकें, वक्त पर खुदावंद के हजूर पहुंच सकें,
اس عبادت کے اہتمام کو صبح 6 بجے سے کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں. بھائی جو ہیں وہ صبح 6 بجے سے یہاں پر موجود ہیں, کچھ جو ہیں وہ 7 بجے آئے, لیکن وہ محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ برکت پا سکیں, آپ لوگ عبادت میں شریک ہو سکیں, آپ لوگ ورشپ کر سکیں, آپ لوگ خدا کا کلام سن سکیں. لیکن ہم کس وقت پر خداوند کے حضور آ رہے ہیں؟ کوئی ایسے جیلے ہیں جناب, وہ کلام ختم ہو رہا ہوگا تو وہ تشریف لے کر آ رہے ہوں گے, شاید انہوں نے وہ زبور یاد کر لیا ہے, سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا, میں نہیں مڑن والا. تسی چاہے 9 بجے عبادت کرو چاہے 10 بجے کرو, میں تے گھر دے سارے کام کر کے آنا. کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں, وقت پہ نکلتے ہیں, لیکن رستے میں ان کے رشتے داروں کا گھر پڑتا ہے, وہ ادھر کھسک جاتے ہیں, بس پھر اتنے چاہ آدھا گھنٹہ رہ جاتی ہے اور وہ جیلے چائے پی کر ہی آتے ہیں. ایک بہن, ہماری عبادت ہو رہی تھی, 10 بجے ہم نے عبادت شروع کی اور وہ بہن 12 بجنے میں 10 منٹ تھے تو وہ چرچ میں آئی اور 10 منٹ کے بعد عبادت ختم ہو گئی. تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی, کہہ رہی پائی صاحب آج بڑی چھیتی عبادت ختم کر دیتی ہے. اسے شاید یہی فیل ہوا کہ انہوں نے آج 10 منٹ کی عبادت کی ہے. کچھ لوگ تو دعائے ربانی میں آتے ہیں اور فٹافٹ آ کے بیٹھتے تھے, کہہ رہے جی چلو شریک تے ہو گئے نا. نہ پرستش کی, نہ دل کا حال یسوع مسیح کے سامنے کھول کر رکھا, نہ آنسو بہائے, نہ پشیمان ہوئے, نہ دعا مانگی اور نہ خدا کی آواز سنی, حاضری لگا دی بس. اس طرح نہیں ہوتا میرے عزیزو. برکت اس طرح سے نہیں ملتی. برکت خداوند کے حضور اپنا آپ پیش کرنے سے ملتی ہے. برکت خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے ملتی ہے. برکت کسی خاص مشن کو نہیں ملے گی, برکت اس کو ملے گی جو اس کے خون کو اپنا کفارہ تسلیم کرے گا. برکت اس کو ملے گی جو اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے گا. برکت اسے ملے گی جو اس کے کلام پر عمل کرے گا. برکت اس شخص کو ملے گی جو اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرے گا. یشوع نے کہا, اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے, خداوند ہی کے لیے جئیں گے, خداوند ہی کے لیے مریں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. کیا میرے عزیزو ہم مسیح میں مر چکے ہیں؟ جو لوگ مر جاتے ہیں انہیں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. آپ مردے کے پاس کھڑے ہو کر جتنی مرضی گالیاں دے دیں, جتنے مرضی اسے تماچے مار لیں, جتنی مرضی اس پر لان تان کر لیں, جتنی مرضی اس کی مخالفت کر لیں, وہ پلٹ کر آپ کو جواب دے گا؟ وہ جواب نہیں دے گا, کیونکہ وہ اپنی سانسیں کھو چکا ہے. پولس رسول کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا. پولس رسول کے ساتھ جیتے جی مردوں جیسا سلوک ہوا ہے. اس کے منہ پر تماچے بھی مارے گئے ہیں, کوڑے بھی مارے گئے ہیں, لان تان بھی کی گئی ہے, مخالفت بھی کی گئی ہے, سیاست بھی کی گئی ہے. اس کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیے اور اپنے شہر کے اندر سے باہر نکالنے کی بھی اسے کوشش کی گئی ہے, سنسار کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. کیا اس نے پلٹ کر کسی کو جواب دیا؟ کسی پر لان تان کی, کسی کو برا بھلا کہا, کسی کی مخالفت کی, کسی کو بددعا دی؟ نہیں میرے عزیزو, بلکہ خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں لیکن ہم تو انہیں دعا دیتے ہیں. لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں کہ اے خداوند, جس طرح سے تو نے ہماری آنکھوں کو کھولا ہے تو ان کی آنکھوں کو بھی کھول دے. آج وہ ایماندار جنہوں نے توبہ کر لی ہے لیکن اپنی پرانی انسانیت سے باہر نہیں آئے, میرے عزیزو وہ اپنی پرانی انسانیت سے باہر آ جائیں. جیسے جیسے ہم ایج میں تمیر ہوتے چلے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت سی چیزیں پروان چڑھتی ہیں, بہت سی چیزیں ہماری زندگی کے اندر جڑ پکتی ہیں اور وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں, جن میں سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو گناہ کا درجہ رکھتی ہیں. نشہ, شراب نوشی, پان کھانا, سگریٹ پینا اور دیگر کاموں کو سر انجام دینا, یہ بہت سی زندگیوں کا حصہ ہے. بہت سے بہن بھائی توبہ کرنے کے باوجود آج بھی ان باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہم نے کبھی خداوند یسوع مسیح سے کہا ہے کہ خداوند تو ہماری اس عادت کو دور کر؟ ہم میں سے جتنے بھی خادمین ہیں جب وہ پرانی زندگی میں تھے تو وہ بھی سارے ان تمام باتوں کا حصہ تھے. آج ہمارے یہ نوجوان بھائی ہیں جس طرح سے یہ خدمت کر رہے ہیں, کرسیاں لگا رہے ہیں, ٹینٹ لگا رہے ہیں, چیئرز لگا رہے ہیں, ہم نے اپنی ابتدائی خدمت کا آغاز انہی کاموں سے کیا ہے. جوتیاں اٹھانے, ٹینٹ لگانے, لوگوں کی خدمت کرنے, پانی پلانے, برتن دھونے, لوگوں کو بٹھانا اور لوگوں کو گھروں سے لے کر آنا, لوگوں کے گھروں میں وزٹ کرنا اور ان کو خداوند کے حضور آنے کی دعوت دینا, انہی کاموں سے ہم نے خداوند کی خدمت کا آغاز کیا ہے. اور خداوند آپ کو بھی اس جگہ پر لے کر آئے گا جہاں خدا ہمیں لے کر آیا ہے. یہ ابتدائی خدمت کے پہلے سٹیپ ہے میرے عزیزو. کیا ہماری زندگی کے اندر آج خدا کے لیے کچھ کرنے کی جستجو ہے؟ کوئی چاہت ہے کہ میں خداوند کے لیے کچھ کروں؟ بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا. یہ گزری ہوئی کل کی بات نہیں ہو رہی, یہ آج کی بات ہو رہی ہے. آج کا فیصلہ ہے, آج کی تعلیم ہے کہ اب
मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्या बीवियां शौहरों के ताबे हैं? क्या शौहर अपनी बीवियों से मोहब्बत रखते हैं? क्या वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और उन्हें खुदा के कलाम की तालीम देते हैं? क्या औलाद अपने वालिदैन की बताई हुई तालीम पर अमल करती है, या हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? अगर मैं पूछूं कि आप बरकत पा रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आप बरकत पा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जो बरकत आपको मिल रही है ये आप कहां यूटिलाइज करेंगे? पादी शहजाद साहब कह रहे हैं खुदा के कामों में। खुदा के कामों में आप इस बरकत को यूटिलाइज कर सकते हैं। लोगों को मसीह के जी उठने की बाबत बताकर आप इस बरकत को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर एक पंखा आप ले आए, उसे चलाएं ना, तो उस पंखे को लाने का फायदा क्या है? अगर पैसा आप लेकर आए अपने घर में, उसे खर्ची ना करें तो उसका क्या फायदा है? अगर आटे का थैला आप अपने घर में लेकर आए और उसकी रोटियां ना बनाएं तो उसका क्या फायदा? आज तो आटा मुफ्त मिल रहा है और लोग जनाब आटा ऐसे कांधे पे उठा के लेके आ रहे होते जैसे वर्ल्ड कप चुके हैं। बड़ी खुशी होती है, अरे सानू तो मिल गया जनाब, पिछली बार 2 मिले सी, होने को मिले, बाकी 8 दिन बाद। इस दुनिया के अंदर मेरे अजीजों हर चीज शॉर्ट होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के अंदर महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है, चीजें शॉर्ट होती चली जा रही हैं। खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन निजात आज भी फ्री है मेरे अजीजों, निजात आज भी मुफ्त है। लहू आज भी आपकी निजात के लिए और शिफा के लिए जारी है। ये जो ईदें हम मनाते हैं ना, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है। क्या वजह है कि खुदा को हमारी ईदों से नफरत है? हम पुरानी इंसानियत के साथ, पुराने रवैये के साथ, पुरानी जिंदगी के साथ इन नई ईदों को मनाते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है। बहुत से लोग आज भी गुलामी के बंधनों में बंधे हुए हैं, गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से लोग आज भी इब्लीस की उन तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। बहुत से लोग आज भी अपने आप को खुदावंद से दूर रखे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं अपना आप खुदा को दे दूंगा तो मुझे उन कामों को तर्क करना पड़ेगा जिन कामों को आज मैं सर अंजाम दे रहा हूं। बहुत से बहन भाई उस रास्ते पर चल रहे हैं मेरे अजीजों जहां पर मंजिल नहीं है। बहुत से बहन भाई उन कामों को सर अंजाम दे रहे हैं जो ला हासिल हैं, जिनका कुछ हासिल नहीं है। लेकिन हम अपनी इस रविश से बाज नहीं आ रहे। हम अपनी इन नालायकियों को तर्क करने के लिए राजी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी इंसानियत के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहें। ऐसा नहीं होगा मेरे अजीजों, ये बहुत खौफनाक बात है। खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। आपको पता है कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे और यीशु मसीह पर गुनाहों का बोझ था, तो लिखा है कि बाप ने अपना मुंह फेर लिया। जब वो अपने बेटे को छोड़ सकता है तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है? अगर गुनाह आज भी हमारी जिंदगी के अंदर है तो खुदा मेरे अजीजों किसी वक्त भी हमें छोड़ सकता है। अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप नहीं दिया और अपनी पुरानी इंसानियत के साथ चलते रहे तो हम उन तमाम बरकत से, ब्लेसिंग से महरूम रह जाएंगे जिनका वादा खुदावंद ने अपने लोगों के साथ किया है। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो 2 डाकू, एक बाएं और एक दाएं था। ये 2 डाकू भी यीशु मसीह के साथ सलीब पर थे। ये 2 डाकू 2 रवैयों की अक्कासी करते हैं। एक डाकू ने कहा कि क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू खुदा का बेटा नहीं है? अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी सलीब से उतर और हमें भी सलीब से उतार ले। यानी कि ये डाकू बराह रास्त यीशु मसीह को कह रहा था कि तू ये कफारा ना दे, तू उस खून को मत बहा, तू सिर्फ सलीब से उतरकर मुझे बचा ले और मेरे इस साथी डाकू को बचा ले, क्योंकि हम भी अजियत में हैं और तू भी अजियत में है। अगर मेरे अजीजों यीशु मसीह उस वक्त सलीब से उतर आते तो आप और मैं और मेरा और आपका घराना हमेशा की बादशाही में दाखिल ना होता। उस डाकू के अंदर यह ख्वाहिश थी कि सिर्फ उसका वजूद तस्कीन पाए, वो रिहाई पा जाए और वो मसलूब ना हो। ये एक इंसानी अमल था, एक इंसानी जज्बा था, एक इंसानी तस्कीन लेने की ख्वाहिश थी जो उसने यीशु मसीह के सामने रखी। लेकिन दूसरे डाकू ने क्या कहा कि ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो तू मुझे जरूर याद रखना। उसके इस फैसले ने, उसके इस अमल ने, उसके इस इकरार ने कि हकीकत में तू ही खुदा का बेटा है, तू मसलूब होगा और मरेगा और तू ही जी उठेगा और तू फिरदौस में होगा। उसने कहा जब तू फिरदौस में जाए तो तू मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक लम्हा भी जाहिर नहीं हुआ, वो अपने लोगों को अपने दाहिने हाथ बिठाना चाहता है। इस्राएली मेरे अजीजों जब गुलामी के अंदर थे, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो खुदा ने
موسیٰ سے کہا کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور اس سے جا کر کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، میرے لوگوں کو اس غلامی سے آزاد کر دے۔ لیکن فرعون کا دل سخت ہوا، فرعون نے ان لوگوں کو جانے نہیں دیا بلکہ ان کی مشقت بڑھا دی۔ تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم برہ لے کر اسے ذبح کرنا اور اس برے کا سارا گوشت جو ہے وہ کھا لینا اور اس کا خون اپنی چوکٹوں پر لگانا، کیونکہ میں آج رات مصر میں سے ہو کر نکلوں گا اور ان کے تمام پیلوٹوں کو مار ڈالوں گا، لیکن جن چوکٹوں پر برے کا لہو ہوگا میں اس خون کو نشان سمجھ کر تمہارے لیے چھوڑتا چلا جاؤں گا اور تم میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خدا جب وہاں سے گزرے تو خدا نے ان تمام تر گھروں کو چھوڑ دیا، اسرائیل کے ان تمام تر گھروں کو آزاد کر دیا جن پر برے کا لہو تھا۔ آج یسوع مسیح وہ برہ ہے جس کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور ہم موت سے بچ جاتے ہیں۔ کیا اس برے کا لہو آج ہماری زندگی کے اوپر ہے میرے عزیزو؟ اس برے کا خون کیا آج ہمارے گھرانوں پر ہے؟ ہم نے بڑے فخر سے یہ آیت اپنے گھرانوں کے باہر لگائی ہوتی ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند میرا چوپان ہے، تے اندر ہی شیطان ہے، نال ہی شیطان ہے۔ بہت سے بہن بھائی چرچز میں جاتے ہیں لیکن وہ مزاروں پر بھی جاتے ہیں، درباروں پر بھی جاتے ہیں، قبروں کو بھی پوچھتے ہیں، کہہ رہے بھائی اسی خدا نے بھی راضی رکھا تے اسی انہوں نے بھی راضی رکھنے ہیں، وہ بھی خدا دے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیزو جنہوں نے خدا کے کلام کو نہیں پڑھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے محبت نہیں کرتے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تو مجھے اپنے آئین سکھا تاکہ میں زندگی کے آخری سانس تک ان پر عمل کرتا رہوں۔ کیا میرے عزیزو آج ہماری زندگی کے اندر خدا کے کلام کے آئین سیکھنے کی چاہت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھال سکیں؟ مسیح جی اٹھا ہے میرے عزیزو، لیکن کیا مسیح کے جی اٹھنے کا فائدہ ہمیں ہوا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیاں جی اٹھے مسیح کو دی ہیں۔ ہم بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ابھی جب میں رستے سے آ رہا تھا میں نے بہت سے مزدوروں کو دیکھا جو مزدوری کر رہے تھے، وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ بہت سے پرچون والوں نے انہوں نے اپنے اپنے کاروبار کو چلا رکھا ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں اس مسیحا کے ساتھ جو جی اٹھا ہے۔ یہ بھید آپ پر آشکارا ہوا ہے اور یہ قدرت خدا کی آپ پر ٹھہری ہے کہ آپ جان سکیں کہ میرا اور آپ کا مسیحا جی اٹھا ہے۔ جب میرا اور آپ کا مسیحا جی اٹھا ہے میرے عزیزو، تو کیا ہم نے اپنا آپ خداوند کے حضور پیش کیا ہے؟ اسرائیل غلامی سے آزاد ہو گیا، خدا نے اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال لیا، اپنی قدرت کو بارہا ظاہر کر کے، اپنی قدرت کو جاری کر کے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سمندر میں سے اسرائیلی گزرنے لگے تو اتنے بڑے سمندر کو دیکھ کر وہ نہایت خوفزدہ ہوئے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے، پانی تو کسی آپ تالاب کے پاس چلے جائیں، کسی چھوٹے دریا کے پاس چلے جائیں تو آپ اس کے کنارے پر کھڑے ہوں تو اس کا خوف آپ محسوس کریں گے، آپ گھبرائیں گے، کیونکہ پانی کی اپنی ایک دہشت ہے۔ سمندر کو دیکھ کر کس قدر وہ گھبرا گئے ہوں گے، حد نگاہ تک پانی ہی پانی تھا، اور تب تو جہاز بھی نہیں تھے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی جہاز آئے اور ہمیں اڑا کر لے جائے۔ ایسا نہیں تھا، پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی، کوئی رستہ نہیں تھا میرے عزیزو۔ خدا نے وہاں پر اپنی قدرت کو جاری کیا اور سمندر کی تہ کو باہر نکال دیا تاکہ اسرائیلی لوگ اس سمندر میں سے نکل کر ملک کے کنعان تک جا سکیں۔ خدا آپ کے رستے میں آنے والی ہر ایک رکاوٹ کو ختم کر ڈالے گا۔ آپ کے پاس اگر روح القدس کی طاقت ہے تو آپ اپنے رستے کی ہر ایک رکاوٹ کو پھلانگتے ہوئے چلے جائیں گے میرے عزیزو۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ مصلوب ہونے سے پہلے کلوری کا سفر انتہائی غضبناک ہے۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھتے ان کے منہ پر تھوکا گیا۔ تھوک ایک انتہائی گندی چیز ہم سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے تھوکے تو ہم کہتے ہیں یار کیسا بیوقوف آدمی، وہ ایک طرف تھوک رہا ہے تو ہمیں اتنی کراہیت آتی ہے۔ اگر کوئی براہ راست ہمارے چہرے پر تھوک دے تو ہم اس کا کیا حال کریں گے، لیکن مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنے منہ پر تھکوایا ہے۔ کیا ہم نے ان باتوں کو کبھی سنجیدہ لیا ہے؟ اس کی کمر پر جو کوڑے برسائے گئے انہوں نے محض نشان نہیں اس کے وجود پر ڈالے بلکہ اس کے وجود کے اندر گوشت کے لوتھڑوں کو اکھاڑ دیا، اور یہ سب کچھ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر ہوا۔ اس پر لعن تن کی گئی، اسے اے خدا کہہ کر اسے تانے دیے گئے، اور بہت سے لوگ اسے گالیاں بھی دیتے رہے، اس کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ لوگ
जिन्होंने पाम संडे के रोज उसके सामने कपड़े बिछाए थे, 2 दिन के बाद ही उनके नारे फर्क थे। वो कहना शुरू हो गया कि इसे सलीब दो, इसे हलाक कर डालो। आज हमारे किरदार भी तो ऐसे नहीं है। चर्च में आकर हम रूहानी और घरों के अंदर क्या हम तूफानी तो नहीं? मसीह जहां पर भी है वो मसीह है, ईमानदार जहां पर भी है वो ईमानदार है। अगर वो किसी शादी के अंदर है तो वो ईमानदार है, अगर वो किसी लड़ाई के अंदर है तो वो ईमानदार है, अगर वो किसी खानदान के अंदर है तो वो ईमानदार है, अगर वो किसी पार्क के अंदर है तो वो ईमानदार है। माहौल को देखकर वो बदल नहीं जाता, बल्कि उस ईमान का वो कायम रखता है जो ईमान उसे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बख्शा है। उसके किरदार को देखकर लोग मुतमिन होते हैं, उसके किरदार को देखकर लोग खुदा की तमजीद करते हैं। क्या आज मेरा और आपका किरदार ऐसा है कि लोग हमें देखें और खुदा की तमजीद करें, या महज हम नामी मसीही हैं, फलाना मसीही और फला मसीही? बहुत से इसराइल हमारी जिंदगी में आए हैं मेरे चीजों, और वो गुजर भी गए हैं, आज का दिन भी गुजर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस मसीह को आप अपना खुदा मानते हैं, जिसे जी उठा यीशु तस्लीम करते हैं, क्या उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल करते हैं? मेरे अजीजों, इससे पहले कि उसकी दूसरी आमद हो, वो पैदा भी हो चुका है, वो मसलूब भी हो चुका है, अब उसकी दूसरी आमद है। अब वो जाहो जलाल के साथ उतरेगा और हर एक आंख उसे देखेगी। वो लोग जिन्होंने उसे छेदा है वो भी छाती पीटेंगे, वो लोग जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं वो भी उसे देखेंगे। मेरी और आपकी किताबें खुलेंगी मेरे अजीजों। जो कुछ हमने किया है सब कुछ दर्ज हो रहा है। अगर हमारे वजूदों पर बर्रे का लहू होगा तो हम बाप के दाहिने हाथ बैठेंगे, लेकिन अगर हमारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो हम उस जगह पर जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर फिर शफायत काम ना आएगी, जहां पर फिर तौबा काम नहीं आएगी, वहां पर अजियत होगी और मौत होगी मेरे अजीजों। आइए, इससे पहले कि हम अपने घरों को वापस लौट कर जाएं, अपने लिए, अपने घराना के लिए, अपने लिए और अपने खानदान के लिए एक बेहतरीन फैसला करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद, मैं तेरे साथ मसलूब होना चाहता हूं, क्योंकि जो मसलूब होता है वही जिंदा होता है मेरे अजीजों। खुदावंद की तमजीद कीजिए जिसने मेरे और आपके लिए अपना बेशकीमत लहू बहाया है। खुदावंद की हम्द कीजिए जिसने अपना आप कफारे के लिए दे दिया। अगर वो मसलूब ना होता तो मेरे अजीजों आज मैं और मेरा घराना, आप और आपका घराना मसलूब होते। अगर वो सलीब पर ना चढ़ाया जाता तो हम सलीब पर चढ़ा दिए जाते। आइए इस कफारा के लिए खुदावंद की तमजीद करें, खुदावंद की हम्द करें, उसे कहें कि खुदावंद, मैं अपना आप तेरे हुजूर में पेश करता हूं। अगर कोई बहन भाई अपना आप खुदावंद को पेश करना चाहता है तो वो अपना हाथ जरूर उठाए। हम सब उसके लिए दुआ मांगेंगे और उनके लिए शफायत करेंगे कि खुदा अपने लोगों को रिहाई बख्शे। खुदावंद इन तमाम जानों के लिए जिन्होंने आज अपना आप तेरे हुजूर में पेश करने का फैसला किया है, खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि ये तेरी नजात का मजा चखें। खुदावंद, खुदा इनके गुनाह यीशु मसीह के नाम से जाते रहें, इनके बंधन यीशु मसीह के नाम से खुदावंद खुदा खुल जाएं। खुदावंद खुदा गुनाह की बेड़ियां यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। खुदावंद खुदा, और इन्होंने जो इकरार किया है ये उस इकरार पर तेरी दी हुई कुव्वत से गालिब रहें। खुदावंद खुदा तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, जब तेरे लोग अपने घरों को लौटें तो शादमानी करते हुए जाएं। तेरा शुक्र, तेरी सताइश हो। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।